बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई। रमज़ान लैलतुल क़द्र की रात को सब बहन भाई 2 नफल इस तरह पढ़ें, इंशाअल्लाह हर किस्म की मुराद हाजत पूरी होगी। जो चाहोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हजात अल्लाह पाक पूरी करेगा। जो भी आप मांगोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा और आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी दिन चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट घड़ियाँ हैं, इन घड़ियों को ज़ाया मत कीजिए। जितना भी हो सके अल्लाह से मांग लीजिए, अपनी आखिर सवार लीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो भी चाहिए वो भी अल्लाह से मांगे, मेरा अल्लाह पाक अता करेगा। जिसने भी इस अमल वजीफ़े को पिछले साल किया है, आज तक अल्लाह पाक की रहमतों से माला माल है। उनके रिज़्क़ अल्लाह पाक ने ऐसे खोले हैं जो कभी बंद नहीं होने वाले। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 27वीं रात और 29वीं रात 2 रातें बाकी बची हैं। इन रात को खुदारा ज़ाया मत कीजिए। इन रात को इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए और ये 2 नफल सिर्फ़ और सिर्फ 2 नफल है, इस तरीके से पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की गैबी मतें आप पर नाज़िल होगी। अगर आपके पास घर नहीं है, अल्लाह पाक से मांग लीजिए, अल्लाह पाक आपको अपना घर अता करेगा। अगर आपके सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, आपका तमाम कर्ज जो है वो सारा उतर जाएगा। अगर रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं तो खुदारा इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए, आपके रिज़्क़ के तमाम दरवाजे अल्लाह पाक खोल देगा। अगर कोई बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो भी इस अमल वजीफ़े को करे और अल्लाह पाक से खुलूस दिल से दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बीमारी से शफा कामला अता फरमाएगा। जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह पाक से रो रो के गिड़गड़ा के इन रातों को इबादत करे और इस अमल वजीफ़े को करे, इस नफल को इस तरह पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी झोलियों को भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इतना मुजरब और इतना पावरफुल ये अमल है। ऊपर से ताक रातों में मांगी गई दुआएं जो होती हैं वो कबूल होती हैं। अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करता। लैलतुल क़द्र की रात जो पा लेता है वो कामयाब हो जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को आपने कैसे करना है? आपने सबसे पहले तो आपने इशा की नमाज अदा कर लेनी है, उसके बाद तराबियाँ अदा कर लेनी है। आपने वितर पढ़ने से पहले 2 नफल हाजत के अदा करने हैं। आपने जब 2 नफल पढ़ लेने हैं, 2 नफल जो पढ़ने हैं वो इस तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने सना पढ़ना है, फिर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। जब अलहम्दु शरीफ कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और उसके बाद 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने रुकू में जाना है, उसके बाद सजदे में जाना है। इस तरह फिर आपने दूसरी दफ़ा फिर जब आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है दूसरी रकात में, आपने इसी तरह फिर आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसी तरह फिर आपने रुकू में जाना है, सजदे में जाना है और उसके बाद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़ के फिर आपने सलाम फेर लेना है। जब सलाम फेर लेना है उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को आपने करना है और उसके बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। इंशाअल्लाह आपकी खाली झोलियों को मेरा अल्लाह पाक भर देगा। जो भी मांगोगे ना अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आपकी आखिरत भी अच्छी होगी, आपकी दुनिया भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक आपको दुनिया और दीन की दौलत से मालामाल कर देगा। बस इस अमल वजीफ़े को आप गौर से ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी नीयत है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, अल्लाह पाक से उसकी नीयत कर लेनी है। फिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 ही मरतबा आखिरी अशरे की दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार पढ़ लें या दूसरी पढ़ लें। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 313 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फिरुल्लाह, इसको जब 313 मरतबा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 7 मरतबा फिर आपने सूरत कदर पढ़नी है। सूरत कदर जब कंप्लीट हो जाए तो आपने 101 मरतबा रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिर पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वजीफ़े का हिस्सा है। इसी तरह आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह ईद आने से पहले जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। बस अपने खुलूस दिल के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। जब ये अमल वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए, लास्ट में भी फिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है।
اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کے، ضد کر کے، گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے درود پاک پڑھنا ہے دعا میں، اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں 3 مرتبہ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ جو شخص الرحم الراحمین پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ندا کرتے ہیں، اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی فریاد کو سن لے اور اس کی جو بھی حاجت ہے اس کی پوری کی جائے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں کھلے دل کے ساتھ مانگے اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت خزانے وسیع ہے، انشاءاللہ آپ نے اسی طرح مانگنا ہے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا، جو سوچو گے، جو مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر میں آپ کو کہتی چلوں، بتاتی چلوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو 2 نفل ادا کرنے کا کہا ہے، نفل میں کیا پڑھنا ہے وہ یاد رکھیے، اسی طرح آپ نے یہ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے عمل وظیفہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جس طرح میں نے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں آپ کو دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا میں جو 3 آیات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ لازمی پڑھنی ہے۔ جو شخص ان آیات کو پڑھتا ہے دعا کے لیے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے، انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جہاں جہاں سے اللہ پاک ان کو عطا کر دیتا ہے۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، تھوڑے سے پل رہ گئے ہیں، رمضان کے رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، ان کو جو بھی ایک پل ہے ان کو میں پھر کہتی چلتی ہوں آپ کو کہ ان کو ضائع مت کیجیے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جتنا بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو، اپنے سروں کو سجدے میں جھکا دو اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لو۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ان دنوں میں جو بھی مانگی گئی دعا ہوگی وہ کبھی رد نہیں ہوگی، جو چاہو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہو۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔